For today's video mga idol kay ipakita na ko sa inyo ha kung unsaon pag-anhi dinhi sa amuang isla. Daghan kayong paagi sa pag-anhi diri mga idol. Pagsakay ba sakyanan kung sakyanan nga maabot ka dinhi sa isla kung naa kay four wheels o motor kani mo sakyan barge. Nindot mo ni sakyan kay dako pang kayo mga idol. O kita kada mosakay ra ka sa bar sa unya pagkahuman mo bali na pug ka. Kung gusto pug ka mag-island hopping kanang mag-adto-adto ka sa mga isla mga idol, ingon ani pud nga pambot imuhang sakyan. Kay nindot man kay na pud siya mga idol pero kung dako kag budget mga idol pwede ra pug ka anyo. Tanawan ng mga idol pero pambakon lagi ka inigabot sa mga isla kay wala ba airport din kuan. Samal nya mga idol kung gamay ra pug ka og budget apoy inaniyo pero mao lagi mura kag badyaw sugot ka inana imuhan sakyan. Hantod na lang sa sunod akong video mga idol. Dagan kay salamat, paki-like na lang pod.